Dimana akhirnya saya banyak mendapat ini semacam input gitu, masukan yang akan saya seleksi gitu, dalam dengan pikiran dan perasaan saya. Okay, from that environment, surroundings, he gets so many inputs, you know, to learn, to get, and to express himself. Yeah. When I ask him, Yes. does he feel that the medium of painting help him do that, and how? Nah, apakah media mempengaruhi Anda untuk berkarya, dan bagaimana itu pengaruh medianya terhadap proses berkarya? Nah di sini pada karya-karya saya itu saya juga bebas begitu, memakai bahan apa saja dan media apa saja begitu ya. Dimana semua bahan itu bagi saya itu sangat unik gitu, dia punya karakter. So he says that basically, he's free, using everything, and from each material he can learn, and he can use the medium to find something new, to express something new. Now, is this based on his individual intuition and expression, or is this something that he can, like, let's say, create a like language, like linguistic, where he can say, okay, hey, red means this, and if I use this texture, it means that. Apakah beliau itu menciptakan suatu bahasa baru, atau memang pada dasarnya mengikuti yang lain, bahwa biru itu artinya begini, merah artinya marah misalnya, atau biru harus sedih, ataukah ada suatu bahasa sendiri yang diciptakan? Nah, di sini mengenai itu khususnya warna ya itu ya. Warna itu juga saya membebaskan begitu. Jadi saya tidak memakai semacam pendapat umum tentang simbol warna begitu ya. Tapi saya justru membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa aja merah itu kesannya tidak terlalu panas gitu. He wanted to invent something new. So for example, red for him doesn't mean he's angry, or blue means he's sad, something like that. So it's very personal. Yeah. Dan di sini warna sangat mempengaruhi ekspresi saya gitu. Jadi dinamis gitu. Bagi saya itu dinamis, dan warna apapun sama bagusnya semua. Jadi tidak ada warna yang katakanlah kurang bagus atau tergantung kita. For him, each color is very beautiful. He doesn't really differentiate. Blue is better than red or yellow. But he talked about this particular piece about absorbing all energy, right? And then translating the energy into his own expression. Yes. Okay, and so which is something that we've been talking, that art has always done. But how can we create a language structure, like a grammar structure, so that way other artists or other people can understand? When Budhiana used blue, what does that mean for him? And he does this image. What does that mean? And we won't go into the abstract yet, but that's what I want to know. Dengan bahasa yang diciptakan, bagaimana bisa mengkomunikasikan ini kepada orang lain? Nah, itu saya belajar dari kehidupan sendiri ya. Itu kehidupan itu umpamanya dalam diri saya itu ada semacam penggabungan begitu. Umpamanya menyerap dengan cepat gitu. Sama dengan kita menyerap kehidupan ini dengan cepat, kita berpendapat, berpikir dan sebagainya, itu kan begitu cepat ya. Jadi seperti slide yang diputar sangat cepat itu hidup ini begitu. Nah, di sana saya melihat dinamika. Dinamika itu yang menarik bagi saya. Di mana saya membuat bangunan baru, katakanlah itu bangunan baru ya, daripada penyerapan yang begitu cepat itu. Jadi warna itu akhirnya terkomposisi dengan cepat juga. Jadi saya antara pikiran dan perasaan itu kan dibuat connect dulu. Jadi mungkin orang mengatakan itu entah mood atau apa gitu ya. Tapi so basically he says that he
he combines everything, and that happens very quickly. Yeah. And he wants to relate between the thoughts and the feelings, and that also happens very quickly. And that's what he would like to express and make people understand his artworks. Okay. Yes. Karena dinamika itu sendiri itu sama dengan kita apa itu istilahnya? The dynamics between elements. Apa namanya itu? Disusun ulang itu apa istilah itu? Disusun ulang. Oh. Ya, rekonstruksi ya. Reconstruction, yes. Ya, semacam itu ya. Jadi dengan cepat itu terjadi gitu. Yeah. Dan menginikannya juga cepat juga gitu. Apa namanya, menjudge gitu. Yeah. To decide. Ya. Untuk memutuskan. Memilih dengan cepat, memutuskannya. Yeah. Memutuskan dengan cepat. Yeah. Jadi saya terlatih untuk itu. Yeah. So jadi saya merespon kehidupannya. He's trained to make a very quick decisions. That's right. Yes. So it's like intuition. Intuition. Combining all the elements, and that he does that very quickly. Yeah. Amen. Yes. So does he feel that your process as an artist, does it help you connect with your intuition more deeply? Yeah. As you get better at like translating, right? He's translating the Apakah experience. prosesnya itu membuat Anda itu juga connect dengan intuisinya dengan cepat juga? Iya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi dilatih semacam itu. Dilatih seperti itu. Jadi sama dengan kalau zaman dulu, kenapa orang membuat gambar sketsa itu awalnya mungkin pelan-pelan ya, sangat hati-hati. Tapi lama-lama dipercepat proses itu, sehingga yang keluar itu ekspresi. So he's talking about making sketches. In the beginning, people do it very slowly, but when you train, karena hati-hati, I mean, you don't have to be very careful anymore. You just do it very quickly, intuitively. Yeah, and what does that intuition do for him? I mean, how is that? How does his? Because he's been doing this for a long time. For a long time, yes. And he's genius about his expression. Yes. How does he feel that his intuition? Is what does it enhance? Does it enhance his relationship? Does it, Sekarang dia ingin menanyakan bagaimana itu efek dari intuisi itu terhadap kehidupan Anda itu dengan unsur-unsur lain dalam kehidupan Anda itu. Nah itu akhirnya dia membuat bangunan baru gitu. Jadi saya punya style sendiri tentang hidup saya, tentang bagaimana saya berbuat keseharian, terus dengan keluarga dan sebagainya atau dengan lingkungan, itu terbentuk. Jadi katakanlah sebuah ramuan baru gitu, yang seperti saya punya gitu. Jadi saya justru banyak belajar dari kehidupan ini gitu. Pokoknya mulainya dari art. So he begins from his own artworks, and the process affects his own life. That's right. Okay. So he trains his feelings and the way he thinks, but that also affects his family life, the daily life. So his connection with his surroundings. Right. His process changes his process in living. His process in painting affect his process. Correct. Yes. And he feel in a very positive balance. Atau ini timbal balik? Apakah artinya bukan hanya dari proses seni aja yang mempengaruhi kehidupan, tetapi kehidupan juga sangat berpengaruh pasti, ya kan? Karena saya membuka diri itu tadi. Membuka diri, So he just opens up himself, for every possibility. So not only his art affects his life, but also life itself, affects his process in making art. This one is called energy, absorbing the energy. Okay, can you tell us about this painting? Menyerap energi. Sebenarnya juga dari kenapa ini seperti menari ya. Itu kan sebenarnya simbol seperti gerak dari kehidupan itu sendiri. Gerak kehidupan itu kan seperti tarian aja kan. Kalau kita melihat bahwa gerakan itu juga ada indahnya gitu, ada artistiknya.
So he's basically talking about the figure, the main figure in the center of the painting. He looks like someone dancing, and he says, "Life is about just like a dance, very dynamic, with the movement and everything, with energy." Juga ya. Terus? Dan juga ada teman seperti tadi ya, Mangku juga, ya penari yang sering kontak dengan saya gitu. Itu otomatis saya merasakan itu, merasakan semacam energi juga, semacam itu ya. Itu sehingga waktu saya berkarya itu semacam sudah disaring dengan sendirinya, karena saya terlatih untuk melihat dengan cepat, terus berpendapat dengan cepat itu. Karena saking banyaknya kan ide kan. Kalau kita berpikir terus pasti banyak sekali ide. Terus akhirnya kadang-kadang kita bingung sendiri. Semua bagus. Jadi memutuskan itu, bagaimana memutuskan itu? Kan itu yang paling susah bagi setiap seniman itu. Betul. Karena dia yang mana yang harus dilukis? Karena dia sangat terbuka, sangat peka. Seniman itu terbuka, peka, tapi sangat rentan. Karena dia akan meragukan lagi kan itu. Rentan di sana. So basically he's saying that there are so many beautiful things around him. And he mentioned his friend, a dancer, and there are so many dancers here in Bali. So what he tries to do is to just select a few, because there are so many beautiful things around him, and his job is how to choose some of the things to be used in his artworks. And dancers are good. Dancer, music, right? Yeah. So let me ask you this. So when you experience this and you translate the dancer, okay, do you feel the dance movement? Do you feel like you're a dancer when you're doing this? Jadi saya sebenarnya dalam kehidupan itu seperti penari juga. Dengan saya berekspresi, dengan saya bergaul, itu sebenarnya musik dan tari itu sudah ada di sana. Musik dan tari sudah ada. Sudah ada. Karena sama seperti kita melihat film gitu ya, film barat. Kenapa kita bisa menikmat begitu melihat sebuah gambar yang bergerak dalam film itu? Itu karena ada musik. Nah, musik itu sendiri kan bebas sekali juga ininya ya, interpretasinya. Karena tanpa lirik dan sebagainya dia. Nah, itu kebebasan. Nah, itu yang menjadikan saya penuh gitu. Penuh dan banyak mendapatkan ini semacam entah itu bahan atau apa nah, energi atau apa istilahnya kan banyak sekali. So in a way he says that in a way he is also a dancer. So he absorbs all kind of arts, and with that he will dance. He will dance in a way with his own way, but by making a painting. Yes. Itu contohnya juga kalau saya berkendaraan gitu ya, entah itu dengan jeep atau trail, itu seperti orang menari juga. Gitu. Jadi menghayati sekali, dinamik. Ya. Sekalian di sana berekspresi. Even driving is just like dancing as well. Because through that, by doing that, you also you are able to express yourself. That's right. Can you elaborate on that? How? Coba bagaimana diperjelas bagaimana itu kok bisa seperti nyopir, nyetir itu bisa juga mengekspresikan diri di situ. Ya karena saya sudah menganggap semua gerak tubuh saya ini ya dalam hidup ini. Itu adalah komposisi. Okay, so he's talking about the movement of his body. Everything that he does is just like a composition. Okay. Dan irama. And rhythm. So it doesn't matter whether he is driving or standing in front of his paintings or doing something else. He always thinks that each movement is just like a composition in the dance. So everything is art. That's right. Makanya kadang-kadang kalau saya melukis itu ya seperti orang bermusik gitu. Jadi kadang-kadang ada suara. Oh, okay. So when he's painting, he's like playing music. Dan ada gerak. There's movement and the sound.
Yeah. Yeah. So he really enjoys the process. That's right. Yeah. We talked about this when we collaborated on Art Shit in Parasite. Yeah. Where the art, if you didn't intellectualize it, or you try to copy or try to mimic someone else, and you're in the experience of art, then you are technically, you're composing, you're dancing. You know, I remember you used to play Miles Davis and paint to Miles Davis. And that was your inspiration, Miles Davis. You know, so to me, it's like almost like a fusion. Your expression, or art, is a fusion from one medium that can transcend into another medium. Yeah, right. So basically, a painting, I mean, particularly is his painting, is only a part of his art. That's right. Okay. Because I mean, his art is more than just this, what we can see in front of us. That's right. You know, the happening itself is the art. That's right. This is the third painting, a large painting, and it is called Showing the Teeth. Showing the teeth. Yeah. Okay. Showing the teeth. We can see there's a figure there with the teeth. Bagaimana ceritanya ini? Ide yang tiba datang karena kami kan sering kumpul gitu ya dengan teman-teman yang sebelum pameran pada art camp di studio ya dia. Oke. Ya. Mereka di sana dan saya melihat ekspresi teman-teman itu dalam mereka berbicara gitu. Berbicara, dialog itu kadang-kadang ada sedikit ini. Pokoknya saya ingin memperlihatkan yang yang dia sangat ini kan sekali yakini macam itu. But he says, sometimes the idea comes very suddenly. Okay, for instance, for this painting, at one point he got together with some of his friends, and while talking to his friends, he saw the faces of his friends, and that a particular face, triggered the idea. The face with maybe showing the teeth, the smile, the expression, and that that triggered the idea, and that he made this painting. Seperti unjuk kemampuan. Showing off. Let's deep dive into that. Okay. Let's what makes, because he's like from the last painting, he sees so many beautiful things. Yes. He experienced so many different elements. Exactly. His body react to everything, including driving like a piece of painting. Right. What makes him capture something? What makes that moment of his friend's teeth more important than anything else? And why? Apa yang mendorong beli Budhiana itu misalnya, yang ini lebih bagus untuk dibuat, yang ini kurang bagus, yang ini lebih hebat, ini bagaimana seleksinya itu? Ya itu karena mana yang menggelitik bagi saya dengan cepat itu yang saya tangkap gitu. Seperti itu. Umpamanya ada teman berkumpul itu juga semacam saya melihat di sana ada gerak, ada komposisi segala macam dan ada ide gitu ya. Dan ada kadang-kadang ego kan di sana. Kalau mereka ego itu kan menonjol sekali di sana. Nah itu menjadi fokus bagi saya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya menangkap itu seperti kartun atau parodi. Karena saya kan bebas gitu. Katakanlah umpamanya saya melukis ini liar gitu. Liar. Cuman kan resikonya liar itu kan ngeremnya itu yang susah. Sama dengan kita ngegas gitu, punya motor yang kecepatannya bisa spontan dan tinggi, kecepatan tinggi ya. Tapi kalau kita tidak melatih untuk ngerem juga tidak akan jadi sesuatu yang bagus gitu. Nah di sini ada timbal balik. Sama dengan umpamanya kalau dulu kan ada pukulan macam Bruce Lee itu. Itu 1 inci dari wajah itu padahal dengan tenaga keras tapi tidak kena. Jadi ngerem dengan cepat itu. Jadi terlatih untuk itu. Gitu. Yang itu yang susahnya. Jadi setelah ngerem itu dan ngegas lagi itu sama aja dengan orang off-road. So when he gets together with his friends, he sees his friends and what his friends do, he sees them as just like dancing as well. All the movements, the expressions, and
and he is trained, to select some of those to be used in his paintings, and he just frees himself to open himself to see everything. Yeah. The reason why I ask is, especially here in Bali. Bali is known for a very spiritual island, and the work that we're doing at WOW, where we're talking about spirituality, is on one level, it's an idea, it's how we were conditioned or an experience that we have that connect to our consciousness of that idea. The other part of spirituality is in the totality of being. This consciousness that you're always completely in being. So the process that he's talking about is a very high conscious, from the three painting, from the experiencing to feeling the energy, to now showing teeth, which is like really alive, they're showing the teeth. Showing your ego, basically. Yeah, I mean, it's like, that's a very alive. Yes. Can we equate this process that he does into spirituality process? Nah, bagaimana or consciousness bagaimana process? dengan koneksinya dengan spiritualitas, terekspresi semuanya ini. Dan kesadaran universal. Kesadaran itu kan akhirnya muncul dengan sendirinya gitu. Sama dengan kita olah tubuh tiap hari yang umpamanya olahraga, atau karena saya kan juga kadang-kadang yoga ada ya. He does yoga as well. Itu sudah otomatis kan melatih fleksibilitas tubuh, penyerapan tubuh juga. Terus seperti pikiran umpamanya gitu, bagaimana itu dilatih setiap hari dengan gerak itu. Jadi pada dasarnya kan gerak itu akan merekam semua gitu, yang ada di luar diri kita. Itu masuk dalam pikiran dan pada akhirnya disaring oleh hati kan gitu, semacam itu. Hati itulah yang menyaring gitu. Jadi kalau sudah kita bisa menyaring itu, kita rileks sekali gitu. Sangat santai kesannya gitu, walaupun mungkin setiap orang kan bermasalah gitu dalam hidupnya. Setiap hari itu bermasalah hidup itu kan. Cuman kalau kita sudah terlatih untuk menyaring itu kan fresh lagi dia. Fresh sama dengan pembongkaran diri yang setiap hari dilakukan semacam itu. It's just a process, and the sense of spirituality happens after being filtered through the movements, the physical movements, and then goes into the thought process, and after that to the feelings. And does he feel that it helps him with the feeling? Does it help him process the feeling? Because that's at the emotional level, we're all connected at the emotional level. And at this emotional level is like what drives us to do what we do. True. So by him taking this process, does it makes him, more clear with his emotional process, more precise with his emotional process? Does it make him a better being through this emotional process? Nah, apakah prosesnya itu tadi itu membuat Budhiana itu menjadi insan yang lebih baik, ya kan? Lebih ringan ya, melalui proses lebih ringan. Itu yang penting. Kalau lebih baik kan kadang-kadang kita ini kan baik buruk semacam itu. Nah, kalau ringan itu kan berbeda, lain. What he's saying now is that he doesn't want to use the word better, a better human being, but more conscious. What he's saying that a lighter being. A lighter being. That's what he likes to use. Well, that's a good answer. That's a good answer. That's a more clear answer. And then one last question I'm interested in is that you use the medium of abstract for an expression. And for me, abstract is one of the art philosophy that I feel that have now bring us, the artist, into the focus rather than his subject. Because you can say this is about showing teeth, but okay, we see one teeth, Okay, so then we could say, it's the teeth we see, but beyond that teeth, those are, gergaji. Yes, gergaji. Yeah. So beyond that process, from the abstract,
does he feel that, he's been painting this way for the last 20, 30 years. Yes. So why has he not changed, and why is this reflection toward himself hasn't changed? Has he not changed in the last 25 years? Nah, mengenai style ini, mengenai medium, mengenai bentuk. Selama puluhan tahun sudah memilih gaya abstrak. Apakah itu memang yang paling tepat untuk ini mengekspresikan diri dengan bebas? Ya, itu salah apa satu pengaruhnya? Ya, itu salah satu yang tepat bagi saya. Di samping juga ada semacam ekspresionis gitu ya, di mana saya kadang-kadang meninggalkan bentuknya. Jadi sengaja saya biarkan ada bentuk di sini, gitu. Walaupun mungkin samar-samar gitu. Karena bagi saya kan kehidupan itu antara realita dan abstrak itu saling ini dia. Bertaut ya. Bertaut. Sama dengan siang dan malam. Siang dan malam. Begitu siang kita anggap realita. Begitu malam kita anggap abstrak atau absurd. Dunia yang berbeda. Padahal itu kan seperti dua sisi dalam mata uang kan gitu ya. Seperti itu dia. Jadi ada dualisme di sana. Dan bagaimana saya bisa menyadari itu keduanya, bahwa so what he's saying that his artworks are not totally abstract, because you can see figures sometimes, but he's trying to combine those two elements, just like in real life we have night and day, something like that. So it's not many people say that his paintings are abstract, but actually no. You see the figure with the teeth and sometimes I don't know other forms, the moon. Dan itu bentuk-bentuk bebas gitu, yang bisa diserap oleh orang-orang. And kadang saya meninggalkan itu. Yes, and that using those figures also a way to make it easier to communicate with his audience. That's right. Nice. Just like a gate for people to enjoy his paintings. Instead of making it totally abstract. Which is where he enjoy. Yes. Yeah. Okay. Very nice. So, great. Terus kalau di alam itu belajarnya kan ini. In nature. Kenapa orang-orang tuh suka melihat matahari terbit dan matahari tenggelam, sunrise and sunset. Itu kan waktunya sedikit sekali. Sedikit, Dan ada puncak indahnya tuh. Puncak indahnya lebih sedikit lagi waktunya. Mungkin 5 menit. Gitu. Mungkin 10 menit gitu. Tapi selain dari itu, umpamanya siang hari itu berapa jam? Siang hari berapa jam, malam hari berapa jam? Lama itu. Jadi kalau dalam kehidupan ini kan ada sadar, ada tidak sadar kan macam itu. Tapi justru keindahannya pada titik pertemuan keduanya itu. He's speaking about the peak of beauty, just like sunset or sunrise, and those moments are very short. But over there, we can find, and most people find beauty, the peak of beauty. The real beauty. Itu pengamatan saya dari dulu ya. So he's been questioning that. Why do people like those two moments, a lot compared to daytime, which is longer? Kenapa orang Barat juga kan begitu? Dia saya heran gitu dulu. Orang Barat suka melihat sunset, matahari terbit macam itu. Mereka berbengong-bengong kan. Apanya sih ini? Kenapa dia begitu? Itu akhirnya saya mendapatkan jawaban itu, bahwa puncak keindahan itu pertemuan keduanya itu. Pertemuan siang dan malam, realita dan the meeting of the reality and the absurd. And that's what he learned. Why do people in the West, people from the West really enjoy, watching sunset, for instance, or sunrise? So the answer is just because in the meeting of the two worlds, and there is beauty. Great beauty there. Contrast. All of it. Opposites. Yes. Dan spektakuler kadang-kadang. Dia menghasilkan bentuk-bentuk yang luar biasa.
spektakuler sekali kan. Spektakuler ya. Dan tidak pernah sama. Kalau dipotret terus setiap hari berbeda kan ini. It was talking about the itulah sunset. dinamika. It's very beautiful and never the same each day. Ya. Dan dinamik gitu. Very dynamic. Saya belajar dari sana. Apa nanti yang untuk langkah selanjutnya yang bisa kita harapkan dari pameran-pameran selanjutnya nih? Unsur-unsur apa lagi yang akan ditampilkan? Ya itu juga tergantung sikonnya nanti gitu. Ya. Karena saya tidak pernah memang membuat program atau rencana ide gitu, nggak pernah. Gitu. Karena kan saya sehari-hari ini sudah semacam study aja. Study. Iya, entah kemana, lihat apa, mendengar apa itu study gitu. Itu sudah ada di file di otak saya dan dirasakan itu semacam itu. Ada, cuman saya kan tidak mesti melihat itu lagi gitu. Karena saking banyaknya. Yang penting saya bagaimana melatih untuk mengeluarkan gitu dengan tepat. Itu yang terpenting. So each day, he just absorbs everything around him. And then he will see what he's gonna do by doing that for his next artworks. That's right. For the future. Yeah, he's always constantly absorbing and sketching. Watching and sketching. Right. Constant. Yeah, it's his superhero power. Right. Okay, thank you very much. Thank you very much.